बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तारिक आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सेहत के लिए जो मुफीद फ़ैट्स हैं उनके ज़राए बताऊँगा, यानी कौन कौन सी चिकनाइयाँ, यानी कौन कौन से कुकिंग ऑयल और घी जिनको इस्तेमाल करें और वो सेहत के लिए मुफीद हैं, यानी हेल्दी फ़ैट्स। जब भी किसी को बाज़ार में मुयस्सर आम बनस्पति घी या प्रोसेस कुकिंग ऑयल के नुकसानात बताए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रांस फैटी एसिड से लोडेड होते हैं, जो कि एक गैर कुदरती फैटी एसिड है और ये सर से लेकर पाँव तक इंसान के हर सिस्टम के लिए ये नुकसानदेह साबित हो चुका है। इसके साथ जब भी ये बताया जाता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खाना नहीं पकाना, तो फ़ौरन हर एक दिन में ये सवाल आता है, तो फिर कौन सा कुकिंग ऑयल या फैट्स या घी इस्तेमाल करें, यानी फिर सेहत के लिए मुफीद फैट्स कौन कौन सी हैं। इस बात को सबसे पहले बताऊं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि फैट्स की इन हेल्दी टाइप्स में, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कोई भी मुकम्मल तौर पर अच्छी या बुरी नहीं है। हर एक के जहाँ फ़ायदे हैं और इसके साथ साथ अगर दुरुस्त तरीका पर और दुरुस्त मिकदार में इस्तेमाल ना की जाए तो इसके नुकसानात भी हैं। ये टाइप जिस्म के अंदर, यानी जितनी भी हेल्दी फैट्स हैं, इनकी हर टाइप्स जिस्म के अंदर किसी न किसी अहम फंक्शन में रोल अदा करती है, बशर्ते कि हर फैट्स की किस्म जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुदरती शक्ल में हो और इसके इस्तेमाल का तरीका भी दुरुस्त हो। और इसके साथ एक अहम पॉइंट ये बताऊं कि फैट्स पर मुश्तमिल फूड्स में आम तौर पर इन तीनों चिकनाइयों, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उनका कम्बिनेशन होता है। लिहाजा किसी भी फूड पर किसी भी एक क्लास इन टाइप का लेबल नहीं लगाया जा सकता। अब जरा आते हैं उन ज़राए की तरफ जहां से हम हेल्दी फैट्स हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले है देसी घी, ग्रास फेड बटर, यानी ऐसी गाय, भैंसों या बकरी वगैरह के दूध से बनाया गया मक्खन या देसी घी जिनको दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए हार्मोन के टीके ना लगाए गए हों, यानी देसी घी और मक्खन इन जानवरों के दूध से बनाया गया हो जो कि कुदरती चारा खाते हैं और उनको अनाज वगैरह भी कुदरती तौर पर दिया जाता है। ऐसे जानवरों के दूध से बनाए गए मक्खन या देसी घी में यूजफुल न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं और इन्हीं जानवरों के दूध से हासिल किया कि देसी घी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। आप ऐसे मक्खन या देसी घी में खाना पकाएं। अगला जो चीज़ है जिसमें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल। ये भी कुदरती शक्ल में होना चाहिए, ये भी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की शक्ल में होना चाहिए और इसमें कुकिंग करना भी बहुत मुफीद है। और नेक्स्ट है एवोकाडो ऑयल। गो ये कुकिंग ऑयल बहुत महंगा पड़ता है और इसका फ्लेवर भी इतना अच्छा नहीं होता, ताहम इसमें कुकिंग करना भी मुफीद है। अगली जो चीज़ जिसमें हम कुकिंग कर सकते हैं वो है ग्रास फेड या पास्चर्ड बीफ, यानी ऐसी चरागाहों के पले जानवर जिनको कुदरती ग़िज़ाएं यानी चारा, अनाज वगैरह दिया जाता हो और उनसे हासिल की गई चर्बी, जो फैट्स, जो फैट निकलती है ना, बड़े गोश्त की फैट हो, छोटे गोश्त की फैट हो, चर्बी जिसको बोलते हैं, इसमें खाना पकाया जा सकता है। इन जानवरों से हासिल की गई चर्बी में खाना पकाना नहीं चाहिए जिनको मोटा करने के लिए हार्मोन के टीके लगाए गए हों। लिहाजा कुदरती ग़िज़ाओं पर पलने वाले जानवरों की चर्बी भी मुफीद है, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं। अगला जो सोर्स है इस पे जिससे हम कुदरती हेल्दी फैट्स ले सकते हैं वो है देसी अंडे हैं। ऐसी मुर्गियों से हासिल किए गए देसी अंडे जो कुदरती फीड्स पर पली हों और उनको फार्मी फीड ना दी गई हो, तो ये देसी अंडे बहुत मुफीद होते हैं। एक मतवाजन फैट्स का जरिया है जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी शामिल होते हैं और ये आम जो रवायती वलैती अंडे जो मिलते हैं, ब्रायलर के अंडे मिलते हैं, उनसे बहुत दर्जा ये ग़िज़ाइयत में मुफीद होते हैं। नीज़ जो अहम बात आपको बताता चलूँ कि अंडा सेहत के लिए बहुत मुफीद ग़िज़ा है। इसकी जर्दी के बारे में जो मिथ, यानी जो गलत फहमी चंद साल पहले दिमागों में डाली गई कि ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को हाई करती है, इसकी जो जर्दी है, कई दहाइयाँ पहले ये साबित हो चुका है कि ये मिथ गलत है। अंडे की जर्दी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बल्कि ये बहुत मुफीद ग़िज़ा है और बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने का ज़रिया है।
اس میں ایک بہت تفصیلی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی اسی چینل پہ جو 12 ستمبر 2020 کو اپلوڈ ہوئی تھی. آپ وہ سنیں اور آپ کے اندر سے وہ جو غلط فہمی انڈے کی زردی کے بارے میں وہ دور ہوگی, اور پھر آپ روزانہ اس پہ جو مناسب مقدار اس میں انڈا کھانا شروع کریں گے, اور یہ واقعی صحت کے لیے بہت مفید ہے. نیکسٹ سورس ہے ہیلدی فیٹس حاصل کرنے کا, وہ دریائی مچھلی ہے. یہ اومیگا 3 کا بہت زیادہ مفید ہمیں ریڈیلی اویلیبل ذریعہ ہے اور بہت مفید ہے, اور ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ضرور اس شوربے والی مچھلی پکا کے کھانی چاہیے ہر انسان کو. اور اگلا جو ہے سورس ہے جو ہیلدی فیٹ جس میں ہم لے سکتے ہیں وہ ہے نٹس اور سیڈز ہیں. اس میں ڈرائی فروٹس شامل ہیں اور سیڈز شامل ہیں. بادام ہے, اخروٹ ہے, مونگ پھلی ہے, سورج مکھی کے بیج ہے, مغزیات ہیں, السی کے بیج ہیں, تل وغیرہ ہیں. اب موسم کے اعتبار سے جو میسر ہو وہ روزانہ کچھ نہ ہر انسان کو لینی چاہیے. اور اگلا جو سورس ہے ہیلدی فیٹس کا وہ اولیوز ہیں, یعنی فریش اولیوز کے فروٹس ہیں جو وہ بھی جہاں میسر ہو آسانی سے وہ روزانہ چند دانے لینے پہ اس بھی روزانہ کے جو فیٹی ایسڈ ہیں وہ ہمیں ہیلدی فیٹس مل سکتے ہیں. اور سرسوں کے تیل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اہم پوائنٹ کہ سرسوں کے تیل میں کھانا پکانا مفید نہیں ہے. کبھی کبھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جیسے تھوڑی مقدار میں اچار وغیرہ میں یوز ہوتا ہے وہ استعمال ہو جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لمبے استعمال میں جو نقصانات ہیں اور کن کن ممالک میں اس کا استعمال اور سیل پر پابندی ہے, اس کی تفصیل اسی چینل پر ایک ویڈیو میں سنیں جو کہ 23/12/2020 کو اپلوڈ ہوئی تھی. اب ہم مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ کون سی فیٹ میں کھانا پکانا ہے اور کون سی ہمارے لیے مفید ہے. ان شارٹ, دیسی گھی یا کوکونٹ آئل میں کھانا پکائیں. اگر نہیں آپ افورڈ کرتے پانی میں ہنڈیا پکائیں, تڑکا لگائیں, اور پلیٹ جب سامنے آ جائیں تو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل خرید کے لیں, 1 چمچ میں ڈالیں, اپنا کھانا کھائیں, یا ایکسٹرا ورجن اولیو روٹی پہ اوپر چپڑ لیں. اور روزانہ سیڈ یا نٹس کی کچھ نہ کچھ مقدار موسم کے اعتبار سے ضرور لیں, جیسے 1 چمچ السی یا مغز کدو یا تیلا وغیرہ ہے. اور ہفتہ میں 2 یا 3 دفعہ شوربے مچھلی ضرور لیں یا اسٹیم فش ضرور لیں. اس سے بھی ایک بہت مفید ذریعہ ہے یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا. سوشل میڈیا پہ جو کچھ ماہرین کو کنولا آئل کے بیجوں سے کروڈ یعنی فریش کوکنگ آئل خود گھر سے میں بنانے کا جو طریقہ بتاتے ہیں وہ بالکل درست ہے. آپ اس کو استعمال کریں, وہ مفید ہے, لیکن اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ وہ جو آئل آپ نے گھر میں تیار کیا ہے وہ سارا طریقہ بتاتے ہیں, ہلکا پھلکا اس کو صاف کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. اس میں جو اہم بات میں نے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ فرائنگ جب آپ کریں گے تو اس کو وانس ہی آپ نے اسے فرائنگ کرنا ہے. فرائنگ کرنے کے بعد وہ جو مقدار ہے آئل کی وہ آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے, چونکہ ریسرچ میں ثابت ہو چکا ہے کہ ہائی ٹمپریچر پہ جب یہ آئل جاتا ہے تو اس میں ٹرانس فیٹی ایسڈ پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں, ہنڈیا پکانے میں کوئی حرج نہیں, پانی کے ساتھ جب مل کے آئل پکتا ہے اور کھانا پکاتی ہیں تو اس میں ٹرانس فیٹی ایسڈ پیدا نہیں ہوتے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہائی ہیٹ پہ جاتا ہی نہیں ہے. آپ اپنا بہت صحت کا خیال رکھیں اور ٹیک کیئر. اللہ حافظ.